Today's session, we'll be talking about love that is defined by commitment. Sesi malam ini kita akan bahas cinta yang ditentukan oleh komitmen. The evidence of our love is commitment. Jadi bukti dari cinta kita adalah sebuah komitmen. If someone says to you, I love you, Jikalau ada orang yang berkata kepadamu, aku cinta lo sama kamu. do we just blindly believe this person? Apakah langsung bucin ya, langsung percaya? Or do we check their commitment? Atau harus ngecek dulu komitmennya ada apa enggak? Many of us may be wondering, what is the practical meaning of commitment? Banyak sekali ya orang nggak ngerti bagaimana kita bisa mempraktekkan komitmen. Let me give you some very simple and basic examples. Nah, saya kasih contoh ya yang sederhana. If a husband is committed to love his wife, Jikalau seorang suami berkomitmen untuk beneran cinta dan mengasihi istrinya, he will never allow his lust to cause him to betray her. dia tidak akan membiarkan hawa nafsunya sendiri menyebabkan dia mengkhianati istrinya. If a husband is committed to love his wife, Jikalau seorang suami berkomitmen untuk mengasihi atau mencintai istrinya, he will never watch pornography. dia tidak akan nonton pornografi. If a husband is committed to love his wife, Jikalau seorang suami berkomitmen untuk mencintai istrinya, he will never commit adultery. dia tidak akan berzina. He will make every effort not to have sexual desires for other women. Sedangkan sebaliknya dia akan berjuang sekuat tenaga untuk tidak tergoda atau memiliki hasrat seksual terhadap wanita lain. And now, the wife. Sekarang giliran istri. How do we know a wife is faithful and committed to her God-fearing husband? Caranya gimana kita tahu seorang istri setia dan berkomitmen terhadap suaminya yang takut akan Tuhan ya. When the wife is committed to love her husband, she will love him and she will respect him. Sewaktu sang istri berkomitmen untuk mencintai suaminya, artinya dia akan tahu menghormati suaminya. She will respect him knowing that he is accountable as the holy priesthood. Dia akan menghormatinya sebagaimana suaminya bertanggung jawab di rumah tangga sebagai imam suci. Because she knows he is the head of the household. Sebab dia tahu suaminya adalah kepala keluarga. She will also make every effort to keep her heart and her thoughts pure in order not to defile the marriage bed. Dia juga akan berjuang untuk menjaga hati yang murni dan pikiran yang tidak kotor agar ranjang pernikahan mereka terjaga. Okay, now let us talk about Christians. Sekarang kita ngomong tentang Kristen ya. How do we know a person is committed to Jesus? Caranya gimana kita tahu seorang Kristen itu beneran komit kepada Yesus. He or she will never chase after prosperity. Dia tidak akan mengejar teologi kemakmuran. Nothing can replace Jesus in their lives. Sebab tidak ada satupun yang bisa menggantikan kedudukan Yesus di dalam kehidupan mereka. Instead, they will make every effort to deny their flesh in order to honor and to glorify God with their bodies. Sebaliknya mereka akan melakukan segala upaya untuk menyangkal nafsu kedagingan mereka agar hidup mereka bisa memuliakan Tuhan. A Christian that is committed to love Jesus will never allow their flesh
to fulfill the desires of his lust. Kristen yang berkomitmen kepada Yesus tidak akan menuruti hawa nafsu mereka. Meaning to say, they will be committed to be governed by the biblical laws that are written in Matthew 16:24 and 1 Corinthians 6:19-20. Artinya mereka selalu hidup diatur sesuai dengan yang tertulis di Matius pasal 16 ayat 24. They will deny their flesh. Mereka akan menolak hawa nafsu kedagingan mereka. They will disregard their desires. Mereka akan menolak untuk berbuat dosa. And they will commit to honor and glorify God with their bodies. Dan mereka akan menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan lewat tubuh mereka. A Christian that is committed to love Jesus will literally reject sin on a daily basis. Artinya Kristen yang berkomitmen kepada Yesus setiap hari kerjaan mereka adalah menolak dosa. A Christian that is committed to love Jesus, they will make sure they will live a life that is conformed according to Scripture. Kristen yang berkomitmen kepada Yesus, mereka akan pastikan hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Yes, my friends, Iya, saudara. love is not defined by lip service. Sebab cinta itu bukan gombal. It requires dedication. Diperlukan dedikasi. Listen carefully. Dengar baik-baik. It requires perseverance. Dibutuhkan ketekunan. It requires determination. Dibutuhkan keputusan tegas. The love that most people declare very often to one another today. Kasih atau cinta yang sering orang katakan satu sesama, It can be such a deceptive and meaningless expression. bisa loh kadang-kadang adalah suatu ekspresi yang begitu menyesatkan, penipuan dan tidak berarti, artinya kosong. Why do I say that? Kenapa aku ngomong seperti itu? Because without genuine commitment, that love that is loosely declared is nothing more than just an empty promise. Sebab tanpa komitmen yang tulus, cinta yang dikatakan dengan asal-asalan itu cuma sekedar janji kosong. And you know what, my friends? Saudara tahu, According to Scripture, sesuai dengan firman Tuhan, we know that God will never be fooled by our hypocrisy. kita tahu Tuhan gak bisa loh diolok-olok atau tertipu oleh dusta kita. Jesus will never be fooled by our empty promises. Yesus juga gak akan tertipu dengan gombal kita. How do we know that? Kepastiannya di mana? In John chapter 14 verse 15. Ayo sama-sama kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15. This is what Jesus said. Ini yang Yesus katakan. If you really love me, you will keep and obey my commandments. Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau akan menjaga dan mentaati perintah-perintahku. So you see, my friends, it is clearly written. Bisa melihat saudara sudah begitu jelas tercatat. Even for Christians to say, I love you, God, it is very conditional. Bahkan jikalau seorang Kristen berkata aku mengasihimu Tuhan, itu ada loh syaratnya. What is the condition? Syaratnya apa sih di sini? Obey my biblical laws. Dikatakan engkau harus mentaati hukum dan aturanku. So if we say we love our spouse, Jadi kalau kita ngomong, kita mencintai, kita mengasihi pasangan hidup kita, the condition requires us to never betray our spouse. kondisinya adalah kita tidak pernah mengkhianati pasangan kita. So listen very carefully, my Dengar friends. baik-baik saudara-saudariku. If we as Christians say we love Jesus, Jikalau kita sebagai seorang Kristen mengaku kita mengasihi Yesus, then we must prove it diligently
by accepting and obeying His biblical laws that is found in His teaching. Engkau harus membuktinya dengan ketekunan, yaitu kamu adalah orang-orang yang mentaati hukum-hukum Alkitabianya. So what is the condition? Kondisinya apa sih? If we say we love Jesus, the condition is complete obedience to Him. Jikalau kita berkata kita mengasihi, mencintai Yesus, kondisinya adalah ketaatan kepada firman-Nya. It means that our character and our behavior must be governed and conformed according to Scripture. Artinya perilaku dan karakter kita harus diatur sesuai dengan kitab suci. So let us be very honest. Jadi kita harus jujur ya saudara. Many of us say, I love you, Jesus. Banyak sekali orang datang ke gereja ngomongnya aku mengasihimu Yesus. What did the Bible say? Apa sih firman Tuhan katakan? Many Christians love to proclaim that they love Jesus with their lips. Banyak orang Kristen menyatakan mengasihi Yesus dengan bibir doang. The Bible says their hearts are so far away from God. Firman Tuhan berkata, namun hati mereka begitu jauh dari Tuhan. How do we know this for a fact? Buktinya di mana sih? Ask yourself this question. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri ya. How many churches you know today teaches their members to repent and continue to repent from sinning against God? Seberapa banyak saudara tahu gereja mengajarkan jemaatnya hidup di dalam pertobatan dan mau berubah setiap hari? Look around you in every Christian community. Coba lihat kanan kiri, lihat semua komunitas Kristen yang saudara kenalin. Remember, we are not criticizing others, we are not condemning. Ingat ya, kita bukan mengkritik orang lain, kita tidak menghakimi orang lain. But open up your eyes and look around. Tolong buka matamu besar-besar dan coba engkau melihat sekeliling komunitas Kristenmu. You will begin to realize there is no genuine evidence of repentance and there is no spiritual maturity. Engkau akan melihat kebanyakan enggak ada yang murni yang mau berubah. This is happening throughout many churches in the world. Ini terjadi terhadap banyak sekali Kristen organisasi sedunia. Their focus is always on church growth, membership explosion. Fokusnya selalu jemaat lebih banyak, kursi semua dipenuhi. How many church you know emphasize only on one thing, spiritual maturity? Seberapa banyak gereja yang saudara kenal cuman ada satu penekanan, yaitu secara rohani harus dewasa. Why is it so many churches they emphasize on membership growth? Kenapa sih tekanannya cuman jemaat lebih banyak? Because more members equals to more collection and more profits from tithes. Sebab jemaat lebih banyak sama dengan keuntungan lebih banyak dari persembahan kasih ataupun persepuluhan. They continue to indulge in their unrepentant sinful practices. Terus-menerus mempraktekkan dosa dan tidak pernah mau bertobat. Lying, cheating, unforgiveness, bad temper, covetousness, and the list goes on. Suka berbohong, suka menipu, tidak pernah mau mengampunin, marah-marah terus, dan banyak sekali sikap-sikap yang tidak benar. How many churches you know today, the pastors are teaching their members, stop betraying Jesus. Seberapa banyak gereja yang saudara kenal yang pendetanya selalu menekankan dan mengajarkan berhenti engkau mengkhianati Yesusmu. They are ever so willing to tolerate immorality. Mereka begitu gampang dan mudah mentoleransi amoral. They accept sexual perversion and the abomination of homosexual practices in church and at home. Mereka bahkan mengizinkan penyimpangan seksual dan kekejian praktek homoseksual baik itu di gereja ataupun di rumah. What we see today, the love for God
is no longer pure. Yang kita lihat sekarang, ngomong cinta mengasihi Tuhan tidak lagi murni. It is contaminated and it is defiled by hypocrisy, by greed, and by sinful rebellion. Telah terkontaminasi dan dikotori oleh kemunafikan, keserakahan, dan pemberontakan. So any Christian who have the courage to say, I love Jesus, please show us your commitment. Jadi jikalau engkau adalah Kristen dan engkau berkata, aku mengasihi Yesus, tolong tunjukkan bukti dari kasih-Mu. Let us now make up our minds. Kita harus mengambil keputusan tegas. Let us stop betraying Jesus. Berhenti berkhianat kepada Yesus. Here in RGM, Di RGM, we are not cowardly or fearful to teach the truth that is written in Scripture. kita tidak pengecut atau kita tidak akan takut memberitakan kebenaran mutlak. Yes, I know. It means that it will offend many people. Iya saudara, artinya apa sih? Kebenaran mutlak ini akan banyak sekali menyinggung orang, membuat orang tidak suka. Many people will say, this is too hard, this is too harsh. Banyak orang akan berkata, loh kok pengajarannya keras begini. But we will not waver. Tapi kita tidak akan berubah. From the pulpit in RGM will only come forth the truth written in Scripture. Dari mimbar RGM cuman akan keluar firman Tuhan yang benar dan mutlak. Why is that so? Kenapa demikian? Because we are not driven by greed to profit from this ministry. Karena kita tidak digerakkan untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pelayanan gereja ini. Yes, my friends, we do not profit from RGM. Iya, saudara, kita tidak mendapatkan apa-apapun dari gereja ini. We do not draw a salary. Kita tidak mengambil gaji, Our emphasis is on church growth. tetapi ini penekanan kita adalah tentang pertumbuhan rohani. Yes, but in the context of spiritual maturity. Jadi pertumbuhan gereja secara rohani. If you don't want holiness, Jikalau saudara tidak mau yang ada hubungannya tentang hidup kudus, if you don't want to repent, jikalau engkau tidak mau hidup berubah, then RGM is not for you. RGM tidak cocok untuk saudara. Instead, we are committed to develop moral courage as we enforce repentance on all our members. Tetapi kita berkomitmen untuk mengembangkan keberanian moral sewaktu kita menegakkan jemaat kita, termasuk kita harus hidup berubah. We want to effectively establish the biblical laws found in the teachings of Christ, both at home and in church, among all our congregation. Kami mau secara efektif menetapkan aturan-aturan firman Tuhan, baik itu di gereja ataupun di rumah tangga saudara secara pribadi. And so to ensure genuine commitment, Agar ada komitmen yang tulus. we must all learn to have contentment in our hearts. Kita semua harus belajar untuk memiliki rasa puas di hati kita. We must not be greedy. Kita jangan lagi begitu serakah. We must all demonstrate our willingness to accept our lot and our portion as it is assigned to us by God. Kita harus menerima porsi dan bagian kita masing-masing yang telah diberikan Tuhan. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, do you trust God enough to willingly accept your assigned portion? apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sehingga saudara bersedia menerima apapun yang saudara terima menjadi
porsi saudara. Can we be satisfied with our spouse, or are we still looking around for more appealing options? Bisa nggak kita melihat pasangan hidup kita dan kita puas terhadapnya? Atau mata kita selalu melenceng keluar yang lebih muda? Do we say Jesus is more than enough for me? Or do we still go around driven by greed and by the lust of this world? Apakah di dalam hati kita tahu merasa puas oleh karena Yesus? Berkata Yesus, engkau cukup bagiku. Atau kita masih keluar sana sini, mata kita melenceng kepada dunia. Are we still chasing after worldly success and material possessions and deliberately betraying Jesus by practicing idolatry? Apakah kita terus-menerus mengejar harta benda dan kesuksesan dunia ini sampai di titik kita bersedia mengkhianati Yesus dan menjadi penyembah berhala? Let us now look at Matthew 6:24. Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 6 ayat 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. What is mammon? Money, possessions, fame, status, or whatever is valued more than the Lord. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi pada dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau dia akan mengabdi pada yang satu dan meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Apa sih itu Mamon? Uang, harta benda, ketenaran, status, atau apapun yang menurutmu lebih berharga dari Tuhan. My friends, please don't be confused. Saudara, tolong jangan bingung ya. If we say we love God, should we be lazy bums? Nah, kalau kita mengaku kita itu mengasihi Tuhan, apakah kita boleh males, jadi orang males? No, my friends. Tidak loh saudara. We must be hardworking and diligent. Kita seharusnya adalah pekerja keras dan pekerja tekun. Hardworking and diligent, but not practicing idolatry. Nah, dengar baik-baik ya, keseimbangannya kita harus bertekun dan bekerja keras tanpa serakah. Be it managing our own business, Mau itu pada saat kita mengelola usaha kita sendiri, or if you are working professionals in your respective field of expertise. atau mungkin engkau adalah seorang profesional di bidang keahlianmu masing-masing, Or maybe you are civil servants, or even just a laborer. atau mungkin engkau adalah pegawai negeri, atau bahkan engkau adalah pekerja biasa, pekerja buruh. Remember, my friends, Ingat saudara, we must be governed by biblical integrity and not governed by greed. kita harus diatur oleh integritas sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tidak diatur oleh keserakahan. So, in real life, biblical application, this is the balance that we must practice by law according to scripture. Jadi ada loh keseimbangan yang diajarkan dari firman Tuhan agar setiap kita tahu mempraktekkannya. Listen carefully. Dengar baik-baik keseimbangannya di mana. Money, possessions, fame, status, and all material things must never be valued more than God, because it is idolatry. Dengar baik-baik saudara, uang, harta benda, ketenaran, status, segala hal materi tidak boleh dihargai lebih tinggi dari Tuhan. Karena itu adalah penyembahan berhala. So if you say you love Jesus, Jadi jikalau engkau berkata engkau mengasihi Yesus, are you committed to make sure nothing can replace Jesus in your life? apakah engkau berkomitmen membuat tidak ada satu pun yang bisa lebih berharga daripada Yesus di dalam kehidupanmu? I'm sure all of you in RGM will make that
your single-minded objective. Saya percaya dan saya berharap semua yang ada di RGM mengambil satu ini menjadi contoh panutan bagi kehidupan kita. Let us now move on to Philippians chapter 4, verse 6 to verse 7. Filipia pasal 4 ayat 6 sampai 7. Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything by prayer and petition, definite requests, with thanksgiving, continue to make your wants known to God. Verse 7, and God's peace shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ. And so fearing nothing from God, and being content with his earthly lot of whatever sort that is, that peace which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Janganlah kamu khawatir terhadap apapun, tetapi dalam keadaan apapun, dalam segala hal, dengan doa dan permohonan, permintaan pasti, dengan ucapan syukur, terus sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan, dan damai Tuhan akan menjadi milikmu. Ketenangan jiwa yang terjamin karena keselamatanmu melalui Kristus, dan karena itu tidak takut apapun, melainkan merasa puas dengan keadaanmu. Kedamaian yang melampaui segala pemahaman akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So what is God teaching us according to his word? Apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman ini? Even in times of need, Bahkan pada saat kesusahan, we must not be crippled by our anxieties, by our fears, or by our insecurities. jangan pernah dilumpuhkan oleh kecemasan, ketakutan, ataupun rasa tidak aman. That's what Jesus is saying to us. Ini yang Yesus katakan kepada kita. Instead of worrying, we should only request with thanksgiving and never demanding or insisting our way when seeking help from our God. Daripada khawatir terus, sebaliknya kita meminta dengan rasa syukur. Jangan pernah menuntut atau memaksa kehendak Tuhan. We know that we are supposed to rejoice in times of suffering and praise God when we endure hardships. Kita harus justru bersukacita pada saat menderita dan makin memuji Tuhan ketika kita di dalam kesulitan. When we trust God, only then we can experience peace. Sewaktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sedemikian, disitulah engkau mulai menerima damai yang datang dari Dia. If we really trust God, only then can we learn to accept our earthly lot. Sebab jikalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhanmu, pasti engkau akan merasa puas atas porsi yang diberikan kepadamu. If you are committed to love Jesus, Jikalau engkau memiliki komitmen mengasihi Yesus, only then are we able to accept the portion that is assigned to us according to his divine purpose. pasti engkau akan merasa puas terhadap porsi yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Psalm 16 verse 5. Mazmur 16 ayat 5. The Lord is the portion of my inheritance, my cup. He is all I need. You support my lot. Tuhanlah bagian warisanku, cawanku, hanya Dia yang kubutuhkan. Engkaulah yang mendukung porsiku. So when we understand what scripture is teaching us, Sewaktu kita mengerti apa sih yang diajarkan firman ini kepada kita, we are assured that in our lifetime, God assigns to each and every one of us their lot accordingly because He is the portion of our inheritance. kita harus yakin loh, Tuhan memberikan kepada masing-masing, kepada setiap orang, porsi masing-masing sebagai bagian dari warisan kita. Sebab Tuhanlah warisan kita.
So instead of demanding for more prosperity, Jadi daripada nuntut terus, maunya banyak terus, can we now learn to say, Jesus is all that I need, regardless of our financial situation? bisa nggak kita berkata, Tuhan Engkau satu-satunya yang aku butuhkan, apapun situasi keuangan kita. Look around you, my friends. Coba lihat sekelilingmu, saudara-saudariku. How many Christian friends you know among you, okay, that are spiritually matured enough to declare, you, Lord, are all that I want. Seberapa banyak orang Kristen yang engkau kenal, yang cukup dewasa secara rohani, yang berani menyatakan hanya engkau Tuhan satu-satunya yang kuinginkan. So if we say that we love Jesus, Jadi jikalau kita berkata kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, are you committed to say to Jesus, Lord, you are my choice and your divine support keeps me safe? apakah engkau berani berkata, Tuhan, engkaulah satu-satunya yang kubutuhkan dan engkaulah satu-satunya yang aku inginkan. 1 John chapter 2 verse 15 to verse 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jesus said, do not love the world of sin that opposes God and his precepts, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust and sensual craving of the flesh, and the lust and longing of the eyes, and the boastful pride of life, pretentious, confidence in one's resources or in the stability of earthly things. These do not come from the Father, but are from the world. The world is passing away, and with its lusts, the shameful pursuits and ungodly longings. But the one who does the will of God and carries out his purposes lives forever. Janganlah kamu mencintai dunia yang berdosa, yang bertentangan dengan Tuhan dan ajarannya, maupun apa yang ada di dunia. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu nafsu keinginan daging dan kerinduan mata, serta keangkuhan hidup, kepercayaan diri yang berkelebihan terhadap sumber daya atau stabilitas hal-hal duniawi. Semuanya itu tidak berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap beserta nafsu-nafsunya, pengejaran yang memalukan dan kerinduan yang tidak saleh. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan dan melaksanakan tujuannya akan hidup selamanya. Yes, my friends, we are commanded by law. Do not love the sinful pleasures of the world that opposes God and deliberately teaches you to reject his precepts. Iya, saudara, kita diperintahkan oleh aturan Tuhan, jangan menyukai kesenangan duniawi yang penuh dengan dosa dan menentang Tuhan. So if you say you love Jesus, Jadi jikalau engkau berkata engkau mengasihi Yesus, you have to be committed to obey this law. engkau harus berkomitmen untuk mentaati aturan yang satu ini. So my friends, please beware of the teacher that says to you, you're not under law, you are under grace. Saudara, tolong berhati-hati sewaktu engkau bertemu dengan guru palsu yang akan berkata kepadamu, engkau di bawah kasih karunia dan tidak lagi di bawah hukum. We are commanded not to be enticed by the shameful pursuits and ungodly longings. Kita diperintahkan untuk tidak lagi sembarangan dirayu oleh hal-hal yang tidak benar. Do you know what is
the shameful pursuits and ungodly longings? Saudara tahu nggak apa sih artinya pengejaran yang memalukan dan kerinduan yang tidak saleh? Let me show you the example. Saya kasih contoh ya. Hallelujah! More money, more blessing. Puji Tuhan, uang lebih banyak, berkat lebih banyak. You see that example, my friends? Saudara melihat ya, ini contohnya. Again, we are not criticizing, Ya, kita nggak mengkritik orang lain ya. but what is the Bible teaching us? Tetapi kita menyesuaikan diri dengan ajaran firman Tuhan. These are the shameful pursuits and ungodly longings, which is known better as prosperity gospel in today's context. Inilah pengejaran yang begitu memalukan dan kerinduan yang tidak saleh. Lebih dikenal sebagai Injil kemakmuran dalam konteks masa ini. So the false teacher will always declare repentance is not required because Jesus already took away your past, present, and future sins. Jadi guru palsu akan berkata kepadamu, ngapain hidup bertobat terus? Toh Yesus mati buat dosamu yang masa lalu, sekarang, dan dosa yang belum engkau lakukan pun telah dihapus. You see, my friends, Bisa melihat saudara? many people love this kind of teaching. Banyak orang yang suka loh pengajaran semacam ini. If I have to stop sinning, if I have to repent, then Kalau- Jesus died for nothing. Kalau aku kerjaannya harus berubah terus, jadi apa gunanya kematian Yesus? But what did Jesus say? Tetapi apa sih yang Yesus katakan? If anyone loves the world and continues to live in sin, the love of the Father is not in him. Jikalau barang siapa mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dirinya. Here is the truth, my friends. Inilah kebenaran saudara. We have been listening to too many lies. Kita itu begitu suka dan terlalu sering mendengarkan yang dusta. The truth is, the one who does the will of God and carries out his purposes lives forever. Kebenaran mutlak adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan dan melaksanakan tujuannya akan hidup selamanya. So if we say we love Jesus, Jadi jikalau kita mengaku kita mengasihi Yesus, are we committed to live our life according to his purpose? apakah kita berkomitmen hidup ini harus sesuai dengan kehendaknya? Many Christians, they say they love Jesus, but they shamelessly indulge in the ungodly greed and lustful longings of this world. Banyak sekali Kristen ngakunya mengasihi Yesus, tetapi mereka tidak tahu malu, terus-menerus hidup di dalam keserakahan yang tidak beriman dan kerinduan yang penuh dengan hawa nafsu. They will all perish in their rebellion in the eternal torment of hellfire. Firman Tuhan menjanjikan mereka akan binasa dalam pemberontakan mereka. Mereka akan masuk ke dalam siksaan kekal dalam api. But all of you here in RGM who love Jesus, Tetapi di sini setiap kalian benar-benar mengasihi Yesus kan? we all know we are not perfect. Ya, setiap kita tahu kita tidak sempurna dan belum sempurna. But does that mean we stop living a life of obedience and holiness? Tetapi kita harus tetap berjuang untuk taat dan hidup kudus. Our choice will always be to obey His word and to be faithful to God. Dan pilihan kita selalu adalah mau taat kepada Tuhan. We will not waver. Kita tidak akan goyah. We must not be shaken. Kita juga tidak boleh tergoyahkan. Even though the world may laugh at us, Bahkan orang-orang dunia akan menganggap kita aneh, mentertawakan kita. it doesn't matter. Tidak apa-apa. Let us be encouraged to know this fact. Saudara harus kuatkan hatimu sebab engkau tahu fakta yang satu ini. No good thing will I withhold from those who choose to walk uprightly. Firman Tuhan menjanjikan tidak ada kebaikan apapun yang akan
tahan dari orang-orang yang hidupnya benar. So when we obey and when we are faithful, Jadi sewaktu kita taat dan sewaktu kita setia, we will prosper in Christ. Amen. kita akan menjadi makmur di dalam Kristus. Amin. 1 Timothy 6, verse 6 to verse 8. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. But godliness actually is a source of great gain when accompanied by contentment. That contentment which comes from a sense of inner confidence based on the sufficiency of God. Verse 7. For we have brought nothing into the world, so it is clear that we cannot take anything out of it either. Verse 8. But if we have food and clothing, with these we will be content. Namun kesalehan justru mendatangkan keuntungan yang besar bila diiringin dengan rasa cukup, yaitu rasa puas yang timbul dari keyakinan batin yang berlandaskan kecukupan karena Tuhan. Sebab kami tidak membawa apapun ke dalam dunia, maka jelaslah kami juga tidak dapat mengambil apapun darinya. Tetapi jika kita mempunyai makanan dan pakaian, maka dengan itu kita akan merasa puas. So you see, my friends, Bisa melihat saudara? like holiness, contentment is a law that we must all adhere to. Sama seperti hidup kudus, hidup memiliki rasa puas juga adalah aturan yang harus kita patuhi. So yes, we must be holy and we must be content. Iya saudara, jadi kita harus hidup kudus dan hidup tahu rasa puas. Jesus never teach us to chase after prosperity. Yesus nggak pernah loh ngajarin kita kejar-kejar terus kemakmuran. But Jesus says, let us persevere to develop the inner confidence based on the sufficiency of God's provision. Tetapi Yesus berkata kita harus bertekun mengembangkan keyakinan batin ini yang berlandas kecukupan atas porsi yang datang dari Tuhan. I will prove to you according to scripture that Jesus never teach us to chase after prosperity Saya gospel. akan membuktikan kepadamu lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan gak pernah ngajaran kita kejar kemakmuran. 1 Timothy 6, 9 to 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. But those who are not financially ethical and crave to get rich with a compulsive, greedy longing for wealth fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction, leading to personal misery. Verse 10. For the love of money, that is, the greedy desire for it and the willingness to gain it unethically is a root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves through and through with many sorrows. Tetapi mereka yang tidak etis secara finansial dan ingin menjadi kaya dengan keinginan dan serakah akan jatuh ke dalam godaan dan jebakan dan ke dalam banyak keinginan bodoh yang merugikan dan menjerumuskan orang ke dalam kehancuran dan menyebabkan kesengsaraan diri sendiri. Sebab cinta akan uang, yakni keserakahan terhadap uang dan keinginan untuk memperolehnya dengan cara yang tidak etis adalah akar segala jenis kejahatan. Dan karena kerinduannya akan uang, ada yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri berkali-kali dengan banyak duka. Do you know what Jesus is saying here? Saudara ngerti nggak apa yang Yesus katakan di sini? In this portion of scripture, the Bible is describing the effects from the teaching of prosperity gospel. Di bagian dari firman ini Tuhan sedang menggambarkan dampak dari pengikut pengajaran Injil kemakmuran. It shows us Christians who are not
financially ethical, and crave to get rich with a compulsive, greedy longing for wealth, they will plunge into ruin and destruction. Di sini kita diajarkan orang Kristen yang secara tidak beretika di dalam finansial, yang mendambakan kekayaan dengan nafsu keserakahan, akan terjerumus ke dalam kehancuran. Because of their greedy desire for more money, they have that willingness to gain it unethically. Oleh karena mereka begitu ingin akan uang, mereka akan melakukan segala hal yang tidak etis untuk mendapatkannya. And Jesus says that it is the root of all sorts of evil. Dan firman Tuhan berkata, inilah akar dari segala jenis kejahatan. So do not be deceived again, my friends. Jadi jangan lagi tertipu, saudara-saudariku. Here, as we can see very clearly, is the biblical evidence that prosperity gospel is satanic. Di sini adalah bukti Injil kemakmuran datang dari setan. Prosperity gospel today, in present times, it is disguised as a Christian movement that appeals only to the greedy, unethical Christians. Teologi kemakmuran di zaman sekarang disamarkan sebagai gerakan Kristen yang khusus untuk menarik orang Kristen yang tamak. Is it what I am saying? Saudara, apakah ini aturanku? Read your Bible. Coba baca dong, sudah tercatat begitu jelas di Alkitabmu. Are we reading the same Bible? Apakah kita baca Alkitab yang sama, saudara? Did God say we should chase after the world? Apakah di sini dikatakan kau harus kejar terus hal-hal dunia? Did God say chase after prosperity? Apakah Tuhan meminta kita kejar terus kemakmuran? Did God say chase after the 7 mountain blessings? Apakah Tuhan pernah mengajarkan kejar 7 gunung? Don't have. Enggak loh. They are all lies. Itu semua penyesatan loh. Many people like creative, new teaching. Banyak sekali orang mengejar hal-hal yang kreatif, pengajaran-pengajaran yang baru. When they hear a message of holiness, they say it's boring. Sewaktu mereka dengar kudus lagi, bosan lah. Pastor, you got nothing else to preach. Pastor, you nggak ada topik baru ya, Pastor? You got nothing new to preach, is it, Pastor? Pastor, nggak ada yang baru yang bisa dikhotbahkan ya, Pastor? Why your sermon so boring? Kenapa kok ini khotbahnya itu melulu? Every time you preach, is only holiness. Tiap kali khotbahnya cuman hidup kudus, It's hidup kudus. Only repentance. Cuman kita disuruh cuman bertobat. Why, Pastor? Kenapa sih? Very simple. Sederhana, saudara. Because my boss, Jesus, Karena bosku Yesus, his only message is repent, for the kingdom of God is at hand. khotbahnya cuman satu, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah ada. Same message for John the Baptist. Sama khotbah Yohanes Pembaptis. Repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah ada. Let's repent. Ayo bertobat. Because Jesus says, Sebab Yesus berkata, my work at the cross is complete. pekerjaanku di kayu salib telah selesai. So stop sinning. Oleh karena itu berhentilah berdosa. Stop betraying me. Berhentilah mengkhianati aku. Obey my word. Taatlah kepada ajaranku. When Peter preached the first sermon, Sewaktu Petrus memberitakan khotbah pertama, what did he preach? apa yang dia khotbahkan? Something creative? Apakah sesuatu yang kreatif? No. Tidak. Same thing. Sama yang dikhotbahkan. Repent. Bertobatlah. For the kingdom of God is at Sebab hand. kerajaan Tuhan sudah ada. And the message pierced the hearts of the hearers. Dan khotbah itu menusuk hati-hati para pendengar. On that day, 3,000 people repented Hari itu 3.000 orang bertobat. and gave their lives to Jesus. Dan memberikan diri mereka sendiri kepada Yesus. So what are we preaching today? Jadi
Apa sih khotbah kita hari ini? You realize that everything creative, every new movement, nothing is the truth. Saudara akan menemukan semua yang baru-baru, semua yang kreatif, yang enak-enak, yang lucu-lucu. Nggak ada tentang pertobatan, nggak ada satupun yang benar. You realize throughout scripture, there's only one message. Engkau akan menyadari seluruh Alkitab akhirnya menuju ke satu hal. Repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah ada. Let us move on to James chapter 4, verse 3 to 4. Ayo sama-sama kita lanjut Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Many Christians love to declare wealth, declare healing, declare success. Banyak sekali Kristen suka nuntut kesembuhan, nuntut kemakmuran, nuntut keberhasilan. Is that wrong? Ada salahnya? Let Jesus answer the question. Biar Yesus sendiri yang menjawab pertanyaan. Is it wrong to declare wealth, Pastor? Pastor, apakah salah untuk menuntut kekayaan? Many people say, I am angry with God. Ada juga yang berkata, aku marah sama Tuhan. Why? Hah, kenapa? Because I pray and pray and pray. Karena aku doa dan doa dan doa. I pray for a new Mercedes Benz, Aku doa agar dapat Mercy baru. bigger house, Rumah yang lebih gede. more money. Duit lebih banyak. God never answer. Gak dijawab. I'm angry with God. Marah sama Tuhan. I'm so disappointed. Tawar hati. You hear what many Christians say about Jesus. Saudara pernah dengar nggak? Apa kataan orang tentang Yesus? Now let us hear what Jesus say about these greedy Christians. Ayo kita lihat jawaban Yesus kepada mereka seperti apa. You ask God for something and do not receive it because you ask with wrong motives, out of selfishness or with an unrighteous agenda. So that when you get what you want, you may spend it on your hedonistic desires. You adulteresses, disloyal sinners, flirting with the world and breaking your vow to God. Do you not know that being the world's friend, that is, loving the things of the world, is being God's enemy? So whoever chooses to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kamu meminta sesuatu kepada Tuhan dan tidak menerimanya. Karena kamu meminta dengan motif yang salah. Karena egois. Atau dengan agenda yang tidak benar. Sehingga ketika kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, kamu menggunakannya untuk keinginanmu yang hedonistik. Hai kamu para penjina, orang berdosa yang tidak setia, yang bermain dengan dunia dan melanggar sumpahmu kepada Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa bersahabat dengan dunia, yaitu mengasihi perkara-perkara dunia, berarti menjadi musuh Tuhan? Jadi siapapun yang memilih untuk menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Tuhan. My friends, ask yourself this question. Tanya kepada diri kita sendiri ya. Have you ever heard any pastor from prosperity gospel churches preaching about this verse? Pernah nggak dengar pengkhotbah dari gereja Injil Kemakmuran mengajarinmu yang satu ini? Don't have. Gak ada. You know why? Tahu kenapa? When they preach this verse, Sewaktu mereka berkhotbah semacam ini, they destroy their ministry. mereka akan menghancurkan pelayanan mereka sendiri. Next week, nobody will come. Sebab minggu depan langsung semua nggak mau datang. You realize that, my friends? Ya saudara? Iya nggak? So if we say we love Jesus, Jadi jikalau engkau berkata engkau mengasihi Yesus, remember this. ingat yang satu We ini. must never choose to become an enemy of God because of our hedonistic desires. Jangan mau menjadi musuhnya Tuhan oleh karena hedonistik kita. My friends, Saudara-saudariku, I know this message sounds very hard, aku tahu ini adalah khotbah yang keras. but remember this. Tapi ingat saudara, I want you to ponder on this. aku beneran mau saudara merenungkan yang satu ini. Why do Christians declare their love for Jesus but behave like adulteresses? Kenapa Kristen di bibir berkata mengasihi Yesus tetapi memiliki keinginan hedonistik?
I thank God that all of you here in RGM, you have since repented. Puji Tuhan ya, di sini di RGM banyak yang sudah bertobat. What is the point for a Christian to say, I love you, Jesus, but God says you are nothing but disloyal sinners flirting with the world and breaking your vow to me? Untuk apa ya kalau kita ngakunya aku mengasihimu Yesus, sedangkan jawaban Yesus, hello, engkau adalah penjina yang tidak setia dan yang telah melanggar sumpahmu kepadaku. So all my dear brothers and sisters in RGM, Saudara-saudariku yang terkasih di RGM, if we say we love Jesus, jikalau kita mengaku kita mengasihi then Yesus, please let us be faithful to commit to love Him. tolonglah kita harus setia, berkomitmen, sungguh-sungguh mengasihi Dia. Our hunger and our desire cannot be for the world. It must be for Christ and Christ alone. Keinginan dan kerinduan kita tidak boleh untuk dunia ini, harus untuk Kristus dan satu-satunya Kristus. We must make it our mission in life. Ini harus menjadi misi tujuan hidup kita. Nothing will replace Jesus in my life. Tidak ada apapun yang bisa lebih besar dari Yesus di dalam kehidupanku. Are you committed to say that? Apakah saudara berkomitmen untuk mengatakan yang satu ini? Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Though the fig tree does not blossom and there is no fruit on the vines, though the product of the olive fails and the fields yield no food, though the flock is cut off from the fold and there are no cattle in the stalls, verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will exult in the victorious God of my salvation. Verse 19, the Lord God is my strength, my personal bravery, and my invincible army. He makes my feet like hinds' feet and will make me to walk, not to stand still in terror, but to walk and make spiritual progress upon my high places of trouble, suffering, or responsibility. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun habis dan ladang tidak menghasilkan makanan. Sekalipun kawanan domba dipisahkan dari kandang dan tidak ada ternak di kandang, namun aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Aku akan bersuka cita atas Tuhan yang berkemenangan yang menyelamatkanku. Sebab Tuhan adalah kekuatanku, keberanianku, dan pasukanku yang tidak terkalahkan. Dia menjadikan kakiku seperti kaki rusa dan akan membuatku berjalan, tidak berdiam diri dalam ketakutan, dan membuatku maju terus secara rohani di tempat-tempat tinggiku yang penuh kesulitan, penderitaan, atau tanggung jawab. Love is commitment. Saudara, kasih adalah komitmen. Love is having the willingness to tenaciously persevere and not to give up on God even when the odds are stacked against us. Kasih adalah kesediaan untuk bertekun dengan gigih dan tidak pernah menyerah, bahkan ketika banyak rintangan yang menghadang kita. Today, are you courageous enough to say, even if God does not save us or deliver us from our pain and our suffering, I will continue to rejoice and I will give thanks. Hari ini apakah engkau berani berkata, walaupun Tuhan tidak menyelamatkanku, walaupun Tuhan tidak melepaskanku dari rasa sakit dan penderitaanku, aku akan tetap bersuka cita dan bersyukur kepadanya. Today, if you're going through cancer, Hari ini, jikalau ada yang kena kanker, do you love Him enough to say, Lord, even if there is no healing, I will die praising you? apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di
titik di mana engkau berani berkata, walaupun aku tidak disembuhkan, aku akan mati menyembahmu. Yes, my friends, 10 years battling cancer. This is what I say. Iya saudara, 10 tahun aku berjuang melawan kanker. Inilah yang kuucapkan. If you heal me, Lord, hallelujah. Jikalau engkau sembuhkan aku Tuhan, terpujilah namamu. But even if you do not heal me, still I will continue to praise you. Dan bahkan jikalau engkau tidak menyembuhkan aku akan tetap mengucap syukur kepadamu. And even if I have to die, I will die praising you. Dan bahkan jikalau aku harus mati, aku akan mati menyembahmu. What is your resolve today, my friends? Apa keputusanmu hari ini, saudara? Are you willing to let go of your desires and learn to trust in Him completely? Apa engkau bersedia menyerahkan keinginanmu agar engkau mendapatkan Tuhan? My friends, Saudara-saudariku, my brothers and sisters, we really need to check our hearts. kita sungguh-sungguh harus ngecek hati kita. When we say we love Jesus, Sewaktu kita berkata kita mengasihi Yesus, do we say it out of desperation because we want something from Jesus? apakah kita ngomong pada saat kita itu lagi kepepet, kepengen dapat sesuatu dari Yesus? When we pray, do we pray for His will to be done, or do we try to twist His arm? Sewaktu kita berdoa, kita selalu memaksa kehendak kita atau kita mengizinkan kehendak Tuhan terjadi? Remember, my friends, Ingat, love is saudara. selfless. Kasih itu tidak egois. Love is sacrificial. Dan kasih itu mengorbankan diri sendiri. What is your level of commitment today to achieve that love? Di manakah tingkat komitmen saudara hari ini sewaktu engkau berkata aku mengasihi? Are you confident to be counted among the faithful Christians who come to Jesus with no agenda, with no hedonistic desires, and with no ulterior motives? Apakah Anda termasuk orang-orang Kristen yang setia di mana mereka berhadapan dengan Yesus tanpa ada agenda, tanpa ada keinginan hedonistik, tanpa ada motif tersembunyi? Will you make up your mind today to come before the Lord and say, Lord, I only want to honor and glorify your name with my body and with my life? Bisa nggak saudara malam hari ini mengambil keputusan tegas dan berkata kepada Tuhan, Will you learn to say, Jesus, you are more than enough for me. aku hanya mau menghormati dan memuliakanmu dengan tubuhku sebab engkau lebih dari cukup bagiku. Yes, my friends, that is what I call true commitment. Inilah yang aku sebutkan, kasih yang memiliki komitmen. Let our love today be defined by our commitment. Biar kasih kita malam ini ditentukan oleh komitmen kita. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.